नमस्कार दर्शक बंधु मु स्मिता स्वागत करुच्ची संस्कार ओडिया यूट्यूब चैनल रो आम संस्कृति आम पाला कार्यक्रम को आसतु आमे समस्ते से जगतर ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस जाको भक्त माने अति आदर रे अभिन सुंदर बोली कहते से जगतर ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस से मध्य कहिसंती ए संसार सागर पार होबाकू हेले ए मनीष पाई चारोटी गुरु आवश्यक। आसंतु जानिबा ए मनीष समाज रे चारोटी गुरु कौन। प्रथम गुरु जे आमको 10 मास 10 दिन गर्भ धारण करी जन्म देइछंती से होचंती आमर माँ। द्वितीय गुरु जी आमको संसार चाली चलनी शिखैचंती से होचंती आमर बापा। बापा होचंती द्वितीय नंबर गुरु। तृतीय नंबर गुरु से होचंती जेउठी आमको विद्यालय रे पाठ पढ़िया पई हुए चाटशाली रे मध्य पाठ पढ़िया पई हुए सेठी होची आमर तीन नंबर गुरु शिक्षा गुरु। 4 नंबर गुरु किए जी आमको तत्व मार्ग तत्वर बाट देखांती से होचंती ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस से होचंती दीक्षा गुरु। गुरु न धरी उद्धव काहू पाइबू सदभाव जगन्नाथ दास भागवत लिखिछंती। मामू आसंतु आमे से प्रथम नंबर गुरु जी आमको 10 मास 10 दिन गर्भ धारण करी जन्म देइछंती से होचंती हमर जन्मदात्री माँ। से माँ का उद्देश्य रे भजन पदे गाइबी। माँ जी अनेक रूप रे अनेक स्थान रे पूजा पाउछंती। माँ काकटपुर रे मंगला, झंकड़ रे सिंह सारला, बाणपुरे भगवती, जाजपुरे बिरजा, माँ भद्रक रे भद्रा काली, धामरा रे धामुराई, आज पाटन रे बसिचंती माँ लंकेश्वरी। सेही पाटन मंगला जी होचंती मंगलकारिणी। से माँ मंगला को उद्देश्य रे भजन पदे माँ को पाद तले पुष्पांजलि। जीवन नौका मोर जीवन नौका मोर जाऊछि भासी मंगरे मंगला हाथ मारुछि। ओ मंगरे मंगला माँ कातो मारुछि। जीवन नौका मोर जाऊछि भासी जीवन नौका मोर ओ जाऊछि भासी मंगरे मंगला माँ कात मारुछि। ओ मंगरे मंगला माँ मारिले तहारी ना तारिले तहारी ना मारिले मारिले तहारी ना तारिले तहारी ना मारिले माँ बिना दुनिया रे माँ
ও মা বিনা দুনিয়ারে মা সাহাকে অছি মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুতি ও মঙ্গলে মঙ্গলা মা জীবন নৌকা মোর যাউছে ভাসে জীবন ও যাউছি ভাসি মঙ্গলে মঙ্গলা মা হাত মারুতি ও মঙ্গলে মঙ্গলা মা ষঠি হই বসিথিলা এନ୍ତୁଡ଼ି শাଳେ জুইনিয়া দেখি মা সহি ন পারে ষঠি হই বসিথিলা এନ୍ତୁଡ଼ି শাଳେ জুইনিয়া দেখি মা সহি ন পারে বুড়িলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না বুড়িলে দয়া মই জন নিল দয়া মা দয়া মই জন নিল দয়া দয়া বহিছি মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুতি ও মঙ্গলে মঙ্গলা মা জীবন নৌকা মোর যাউছে ভাসে জীবন ও যাউছি ভাসি মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুতি ও মঙ্গলে মঙ্গলা মা নই তাহা তরে পুଣି না তাহা তরে ষোলপণ ভরসা মা তোহরি উপরে মা 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 নই তাহা তরে না তাহা তরে ষোলপণ ভরসা মা তোহরি উপর বুঝিলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না বুড়িলে মা বিনা দুনিয়ারে মা আয় মা বিনা দুনিয়ারে মা সাহাকে অছি মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুতি ও মঙ্গলে মঙ্গলা জীবন নৌকা মোর যাউছে ভাসে জীবন ও যাউছি ভাসি মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুতি ও মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুতি ও মঙ্গলে মঙ্গলা মা
से आरो पाला वाला अरे सिंगली रे एकला सिंगार ना सिंगाणी पाला ना ओरे शीतराती कथा ए एते गरम होउची तुमको शीत होउची ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହିଲି ନମସ୍କାର।